الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Asidanka otumfo Nyankopɔn abudie nyinaa wura nhyira na asomdwe kai komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔne n'asoafoɔ ne agyidiefoɔ nkaeɛ nyinaa ɛkɔpem awieyɛda. Ɛno akyi yɛtom Islam nkyia nnɛ ɛyɛ fiada ɛyɛ Islam busumi yɛwɔ busumi a ɛtɔ so nan a yɛfrɛ no Rabi'ul Thani. Saa Rabi'ul Thani nnɛ yɛda a ɛtɔ so 26 yɛ komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni batatuo firi Mɛka ɛkɔ Madina 1442 years. Saa nso na nnɛ yɛ 11th December 2020 na Nyankopɔn no tumi mu kitab na yɛkenkan Nyankopɔn no tumi mu last week yɛde woma no nyinaa aba wieɛ a yɛhyɛ mbɔ sɛ nyameboa nyameboa na yɛtinkɔm na wɔtwe ba yɛbɛsan akenkan mmɔ foforɔ ami umutuni tawhid wal aqida. Afei nso wɔn tumi frɛ no mutunu fil aqidati salafiyya. Ɛno na ɛyɛ nwoma a yɛba abɛkenkan na saa nwoma yi ɛyɛ nwoma baako 19 ɛyɛ ne matan a ɛfa tawhid ho baako 19 ɛna wɔn de ayɛ saa kitabu no. Ɛno nti na kitabu no wɔn amfa maala biara di anto so sɛ wɔn na ɛyɛ ɛsan sɛ nwoma no obiara wɔ malam a wɔtwerɛɛ. Ɛno nti ne yɛdi kan a yɛba abɛkenkan ɛne na kitabu tawhid ɛwɔ saa mutum baako 19 no Abdul Wahab wɔn ɛna twerɛɛ. Ɛno nti no wɔn amfa mukadima biara amma ɛna nwoma no ahyɛ aseɛ na nyameboa nso asaa na yɛn nso yɛbɛyɛ. Ɛno nti yɛbɛhyɛ kitabu no ase yɛsi kitabu tawhid. Ɛyɛ nwoma na ankasa ne din no ɛyɛ tawhid. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kitabu tawhid wa qawlillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Malam si ahmobro hini odefo hini eno si ne di kan no kitabu tawhid ɛyɛ tawhid woma qawlillahi ta'ala otumfo Nyankopɔn ɔhene kokuroko ɛka sɛ wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Me Nyankopɔn mambɔ ɛyɛ motia ni onipa dasani agye sɛ wɔn nsom. Na saa ayɛ yi ɛkyerɛ ɛyɛ sɛ ɛne kwan sɛ wosum obi agye sɛ otumfo Nyankopɔn. Afei nso wokɔhwɛ suratu Zariyat aya ɛtɔ so 56 wobɛhu ɛyɛ saa ayɛ wei nie ntira Nyankopɔn ɛbɔ onipa no. Ɛno nti Nyame bɔɔ yɛn sɛ yɛmbɔ ne komhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwan so. Saa nso na dɔnkuo biara Nyame ma wɔn komhyɛni mmerɛ a wɔn bɛsom Nyame ɛwɔ tawhid kwan so no. Afei nso gye sɛ wɔn de wɔn komhyɛfoɔ no nkyerɛkyerɛ kwan so ɛna bɛsom Onyankopɔn. Ɛno nti sɛ wosom Nyankopɔn sallallahu alaihi wasallam ne nkyerɛkyerɛ kwan no so a ɛbɛsa na wobɛnya asɛm. Wa qawlihi saa nso na Nyankopɔn ɛsan toa so wala qad ba'athna fi an ibudullaha wajtanibu taghut. Nyankopɔn ɛsan si so biom sɛ wala qad nɔkorɛ misimu sɛ ba'athna fi kulli ummatin rasula. Yɛn Nyankopɔn
yɛsoma somafoɔ adi ma adɔmkuo biara. Saa asomafoɔ wei nea wɔn de bere wɔn mu ne sɛ ani ibudullaha mo nyinaa mo nsom Nyankopɔn baako pɛ no wɔgyitanibu taabu som kwan so anaasɛ boronsam som biara ɛne na frɛ no ataabut. Animdeefoɔ se ataabut kullu ma ubida min dunillah fa huwa taabut. Adeɛ biara yɛbɛsom no a ɛnyɛ Nyankopɔn ɔbɔ adeɛfoɔ no tɔ ada ne taabut no. Saa ayat weinom ɛna hyɛ wɔn ase. Wohwɛ ha no a malam ne kasa baako koraa ɛnnim. Wɔyɛ ya ɛna ɔde nyamedin baayɛ ɛna wɔkyerɛ kitab ɛba. Na animdeefoɔ wɔn ayɛ sharh ɛde ama saa kitab tawhid wei bi na ɛyɛ Fathul Majid. Na nyameboɔ nso a yɛbɛhyɛ ase na ɛyɛ bayan ɛde fa ɛyɛ nwoma biara a wɔn ayɛ sharh ɛde ama saa kitab wei ɛne tafsir ahodoɔ. Ɛno nti no wokɔhwɛ Suratun Nahl aya ɛtɔ so 36 wobɛhu saa aya wei. Ɛno nti no Nyankopɔn wɔ di nsidie harf nkwa na Nyankopɔn wɔ ayusu no wɔ no ɛna wɔde ade nsi sɛ nɔkorɛ wɔsoma somafoɔ adi ma adɔmkuo biara ha nso na Nyankopɔn ɛsan kyerɛ tawhidul uluhiyya no ani ibudullaha sɛ wɔn nsom Nyankopɔn wɔn nko ara. Wɔgyitanibu taabut uluhiyya no hɔnom na problem ɛwɔ. Ɛsɛ tawhidul rububiyya wohwɛ akafofoɔ nyinaa dodoɔ na wɔn agye atom sɛ Nyankopɔn wɔ hɔnom. Na after sɛ nipa no agye atom sɛ Nyame wɔ hɔnom, sɛ wonim sɛ Nyame wɔ hɔnom a hann na ɛwɔ sɛ yɛsom Nyame no na ɛwɔ sɛ yɛsom tɔ hɔnom na akyingye ase ɛma Nyankopɔn ɛsoma nkɔmhyɛfoɔ na yɛkum dodoɔ na wɔn gye wɔn mu ndi ɛkɔpem sɛ Nyankopɔn ɛsoma yɛkɔmhyɛne Muhammad soaeɛ no wɔbɛduru Mɛka hɔnom na Mɛkafoɔ no wɔn wɔ bosom ahodoɔ a wɔn ɛso kyerɛ wɔn sɛ mongyae bosom no nyinaa. Nyame bi a monsom no a wɔnyɛ ɔbɔ adeɛfoɔ no biara wɔn nsa mfata sɛ monsom no. Etu muntungu na mumma yɛnsom Nyame baako pɛ. Eti ɛyɛ wɔn a ɛkɔpem sɛ wɔn mu challenge no ɛkɔpem sɛ wɔn si na sese yɛbɛgyae Nyame biara na yɛasom Nyame baako yɛbɛbrebe wei apɛ nso obiara nso ɛwɔ ne haw. Obi pɛ sika, obi pɛ awareɛ, obi pɛ suo ntɔ na n'afuom kyerɛ sɛ ɛntimi nyɛ dɛ ɛntimi bayerɛ no mbobɔ. Eti obiara ne ne haw. Na sese ya Nyame bebrebe wei nso no yɛwɔ tɔ a yɛwɔ Nyame a yɛkɔka nkyerɛ no. Sɛ yareɛ ba yɛpɛ ayaresa a yɛwɔ Nyame a yɛkɔ ne nkyɛn. Ɛno nti yɛpɛ sɛ aweambɔ a yɛwɔ Nyame a yɛkɔ ne nkyɛn. Yɛpɛ ahiadeɛ bi a yɛwɔ Nyame foforɔ a yɛkɔ ne nkyɛn. Na wo Muhammad bu bɛka nkyerɛ yɛn sɛ yɛnto Nyame wei no mu nyinaa ngu na yɛyɛ ɛwawasɛm. Ɛno nti wɔn si aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Yɛhia bibia wɔ ho a ɛna wɔn si wedi ɛyawasɛm ɛna Muhammad wodi baayi. Ɛno nti wɔn ampene ansom Nyankopɔn no ɛkɔpem sɛ yɛkɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔ hɔnom Nyankopɔn ɛna wɔma Madinafoɔ wɔn di som no ɛde tu wɔn serɛ so ɛna yɛnya state ɛwɔ hɔnom ato mpoa kɔpem sɛ nnɛ aba bɛduru yɛ so. Ɛno nti ɛwɔ sɛ momma yɛnda Nyame ase sɛ nnɛ Nyame ama yɛanyɛ Islam som a yɛsom Nyankopɔn. Ɛno nti momma yɛnsɛe saa gyidie no a Nyankopɔn wɔde ama yɛ. Saa nti no wɔ qawlihi Otumfoɔ Nyankopɔn ɛsan toa so biom. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Otumfoɔ Nyankopɔn wɔsi wa qada rabbuka alla ta'budu. Wo Nyankopɔn wahyehyɛ mmara astampo so. Nyankopɔn yɛnyɛ ka sɛ
qada kyerɛ sɛ mira no nyame ankasa wɔatim so adane mira ɛne sɛ la iya ma mo nsom bibiaa gye sɛ saa nyame no a wɔyɛ ɔbɔ adeɛfoɔ no wɔn nkoto ɛna ɛwɔ sɛ mo nsom wabil walidaini ihsana afei nso awofoɔ mmienu a ɛnam wɔn so maame ne paapa a yɛba wiase no wɔn nso yɛnyɛ papa na yɛnda wɔn ho ase afoɔ ɛwɔ Qur'an mu wontumi mfa baako ɛngyae baako ɛba saa na wobɛdira agu wontumi nka sɛ wobɛsom nyame wobɛda nyamedam na woyɛ adɔɔyɛ nyame deɛ sɛ na wɔpɛ sɛ yɛsom biara wo deɛ wobɛyɛ wonyɛ hyɛ ɛmfa mbata Nyankopɔn na mmom w'awofoɔ deɛ womfii wɔ no w'awofoɔ ɛnyɛ bibi a womfii wɔ no kɔm de wɔn a womfa wɔn no wɔn nyɛ mmoa bi a wɔmfa wɔn no tɔ ɛba saa na wonyame som no atɔ nsuo no Nyankopɔn wɔn ngye mma ɛno nti na yɛkɔm hyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi falyamal al-ak ma sha'a an ya'mal falam yadkhul al-janna nyɛ asobrakyɛ ɛmfantia na awofoɔ no wɔnyɛ wopɛ adidi wɔn atam yɛ wɔn a yakayakadeɛ bi a wopɛ na mmom ka ho sɛ wo salla ɛne wo gyidie nyinaa akyi no wallahi wo mmora aljanna ɛnam sɛ w'awofoɔ wamfa wɔn gyina berɛ amfa mma wɔn wabil aks saa nso na kɔfa no sɛ wobɛbrɛ wo ho ase ɛde ama w'awofoɔ nea wɔn pɛ biara woyɛ ma wɔn no wosom wɔn sɛ na Nyankopɔn ɛpɛ sɛ yɛnsom wɔn no na mmom nyame deɛ som nyame ɛwɔ dinakorakyidie kwan so bibi hawa paneɛ mpo na wɔwo nan a gye sɛ wokɔ abusa te sɛ wokɔ busa sɛ ɛbaasɛn na pɛntoa no anaa paneɛ no ɛwɔ me abra nyame ankasa waka no Qur'an mu sɛ wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin Nyankopɔn sɛ yɛse yɛyɛ ame na wɛd yɛmfa yɛn ho twiri nyame no still agyidefoɔ dodoɔ no a wɔn nte aseɛ yɛka sɛ wɔn ho twiri nyame a ne yɛbɛto biara no ɛwɔ sɛ wodi saa tumi no ɛma otumfoɔ nyame wokuta saa atawakul no ne yɛbɛto biara wonkɔ abusa ɛsɛ kɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqulu fakad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam obi bia bɛkɔ abusa ɛwɔ dunsini bi nkyɛn bɔɔkani bi nkyɛn na wɔbɛkeka nsɛm bi ɛde akyerɛ no na wagye atom no kɔmhyɛne si saa mmerɛ no ami kɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛne na Qur'an ne sunna saa mmerɛ no wasin toro wasin hu wada ne kafiri no ɛno nti no Nyankopɔn wɔma no koragyidie saa ayɛ wɔ wukɔ suratul Isra ayɛ ɛtɔ so 23 we ho ayɛ we wa qawlihi saa wohwɛ ayɛ mmiɛnsa a yɛka yɛ nyinaa ne nyinaa ɛkyerɛ deɛ tawhidul uluhiyya sɛ yɛnsom Nyankopɔn ɔno nko a shiriku bi shay'a Nyankopɔn ɛsa si so bi wɔ hanom sɛ monsom Nyankopɔn no wɔno nko a wala tushiriku bi shay'a na mmom no ma mo nya matahu bia ɛmfa mbata Nyankopɔn aseɛ ne sɛ wosi wo agyidie ni na wosom nyame ɔbɔ adeɛfoɔ no tɔ ɛni kwan sɛ wo nyame foforɔ ɛne sɛ ada sɛ wo bosom ɛwɔ wo dan mu ana wo bansiri bi a yɛde ama wo ana wo kora bi a ɛhyɛ wo mpaase a ɛpam musuo ɛwɔ wo dan mu na wo aboboa no ɛpam korɔmfoɔ tɔ ɛba saa na wodi nyame foforɔ bi ɛde abata nyame no ɛno nti saa gyina berɛwei yɛka dodoɔ na ɛhwɛ sɛ yɛkasa ɛde tia wɔn a wɔn yɛ abosomsomfoɔ no nko a wɔn wɔ bosomdan wɔ hɔnom wɔn hwɛ bosom no daabi yɛwɔ nkramofoɔ bebree a wɔn nso wɔn adane abosomsomfoɔ ɛsɛ wɔyɛ ɔbaa awarefoɔ na mmom no mmerɛ biara wɔ nenamboɔkafoɔ fie sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn bɛyɛ bi anaasɛ wɔn yɛ mmienu etu ɔpɛ sɛ wɔn deɛ ɔdɔ no ne kunu mfa ne nyinaa ɛma no na ne nua no baako ne deɛ ma ne kunu ɛndɔ no
mani kunu endo eba sana wudi nyame fufuro bi edi abata Nyankopɔn saa nso na mmema wɔn nso motie mi kodi sika duro eti wukɔ maalam bi hɔ ɛwɔ sirem na wakyerɛ Nyankomade to saa mere no wudi nyame fufuro bi edi abata Nyankopɔn na wanhwɛ yi nso wallahi bɛbɔ fie mu no na mmom no na wakɔ bookani bi hɔ na wama no bibi sɛ ɛbɛbɔ fie no ho ban ɛmma akorɔmfoɔ ɛmma fie hɔ ɛmbɛwia no fufuro bi ɛde abata Nyankopɔn ɛno nti na yɛnya bookani bi a wɔtontɔn nkorɔmfoɔ aduru ɛna ɔde ba Nyamedan bi no eti wɔyɛ waase kakra ɛna wɔyi laaya no ɛna wɔtɔnyɛ wɔsi sɛ wodi kɔhyɛ wo dan mu a na wo fie a saa fie hɔ no deɛ wo ne kurɔmfoɔ ɛto nkwanta a mo apaipai kurɔmfoɔ bi antumi mba wo fie hɔ no amparampara amanfoɔ atɔ obiara abɔ mmɔden atɔ bi ɛnso ade no dɔɔso nti ansa etu ɔno nso ɔyɛ hɔhoɔ adeɛ saeɛ no ɛna ɔso wɔbɛda Nyamedan hɔ no adeɛ kyea na wayɛ de na wato aso tɔ baag na bansiri no ni aka no ehyɛ mu no anadwo wɔda hɔ ɛna kurɔmfoɔ bɛtwe firi ne ti so kora sɛ kurɔmfoɔ kora bɛfa etu owia baag no ne sika no a wayɛ sɛs no nyinaa ɛde kɔ tɔ sɛ anka ɛyɛ wo a wobɛyɛ dɛ wobɛgyina ɔma adeɛ akyerɛ wɔabɔ amane sɛ ndoro a kurɔmfoɔ abɛwia wo a wotɔn kurɔmfoɔ adu ɛno na hausafoɔ yɛka bibi sɛ nda kura na da maganin zawo da yayi makansa eti wɔhwɛ sɛ adeɛ kye a wɔwɔ na so na kurɔmfoɔ awiawe wɔkyerɛ sɛ wɔboa anami wɔ ɛfoɔ wana eti anadwo sum no mu a ɛna wɔde ne ti ka wura mu ɛna ɛsɛ sɛ nyɛ kurɔno no a yɛabɔ ho no na wɔdwen ho wɔn 419 na wɔayɛ ɛde ate amanko na wɔdwen ho sɛ adeɛ kye na wɔn kye na adeɛ na wɔn de bɛyɛ no wɔn kɔ awura masalachi enti ɛyɛ ntoro obi a na ɔnom a wɔbɛtumi ama wo ban bɔ gye sɛ otumfoɔ Nyankopɔn ɛno nti no otumfoɔ Nyankopɔn nyame si wɔ abudullah wala tushiriku bihi shay'a saa ayɛ wɔ kɔ suratun nisa aya ɛtɔ so 36 wobɛhu saa ayɛ wɔ qawlihi otumfoɔ Nyankopɔn ɛsan si so bio qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a otumfoɔ Nyankopɔn wɔsi okomhyɛni Muhammad sallallahu kankyerɛ wakyidɔm no sɛ wɔn mo nyɛ dɛ wɔn mo mmra na wɔn kinkan ma harrama rabbukum alaykum ade a mo Nyankopɔn no wayɛ no haram ɛde ato mo so ani nyame ankyɛe onipa saa kwa na mo Nyankopɔn ɛde mmara bebree ɛde ato onipa da sani so mmara no nso ɛdɔɔso nyɛ mmara ketewa saa nti no ɛka saa mmara no ɛna Nyankopɔn wɔhyɛ aseɛ wɔ se dɛ Allah tushiriku bihi shay'a munya hwɛyie ma momfa ɛyɛ bibiara ɛmbata mi otumfoɔ Nyankopɔn na kyerɛ sɛ ma monya shirk biara ɛmfa nyɛ dɛ ɛmfa ntia mi otumfoɔ Nyankopɔn miamia ɔbɔ adeɛfoɔ no ɛno afutuo a edi kan Nyankopɔn emere a wɔpɛ sɛ wɔn kyerɛ yɛ nea wɔn pɛ no na mo no nema no anyame mpɛ no ɛdɔɔso na mo ɛsan sɛ matahu ɛne na ɛbɔne a ɛso sin bɔne nyinara ɛna Nyankopɔn de yɛ dɛ ɛna wɔde hyɛ aseɛ Nyankopɔn de ɛno ɛna hyɛ aseɛ kulta ɛna ɔse Allah tushiriku bihi shay'a ma mumfa matahu biya embata ni Nyankopɔn ansa no de ba wa bil walidaini ihsana afin so awofo mienu munya papa emfa ma wono ɛna wɔtoa so miranu ɛdɔɔso sɛma no edifiri aya 151 ɛkɔpem han aya 153 ɛno ntino wokɔhwɛ suratul an'am wobɛhu ɛyɛ saa ayewe a otumfoɔ Nyankopɔn wɔde kyerɛw tawhidul uluhiyya sɛne ehu ɛwɔ akyerɛ no nyinara no ɛbɛbezi on saa tawhid no ɛno ntina animdefoɔ se sɛ wopɛ sɛ woma amanfoɔ endi nyame mmara so
na wɔn so Nyankopɔn mu ya na edi kan na tawhid ɛna wɔde bɛma wɔn. Sɛ nipa nya tawhid akida ɛtintim a wobɛhu sɛ bɔne nkaeɛ no a Nyame mpɛ no wobɛhu sɛ na ayɛ mmerɛmmerɛ ɛde ama na watumi akyɛ. Eti sɛ wohu sɛ nipa edi bɔne wɔ efum Nyame yɛ kasa kyerɛ no still wɔn nsakyerɛ a ɛsɛ som no nyinaa agyina akida no so. Ɛno te hanom mmere a Otumfoɔ Nyankopɔn wɔpɛ sɛ wɔn hyehyɛ ɛmfa ma yɛ no ɛdɔɔso, na mmom no ɛna ɔde akida no ɛhyɛ aseɛ. Ɛsɛ sɛ akida no ɛɛfɛ a tɔ mmere no a aka ne nyinaa no wobɛtumi ade so ɛwɔ kwan a ɛmmerɛ, na mmom sɛ wonya na ɛnoa no. Ɛno nti na Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam mmere a wɔka nkyerɛ ɛyɛ Quraishifoɔ anaa Mɛkafoɔ no sɛ wɔn mu nyɛ tawhid, wɔn mu nyɛ nɔkorɛgyidie baako ɛmfa ma Nyame. Wɔn sɛ nsa no ɛnyɛ dwaman ɛnyɛ ɛso Kɔmhyɛni ade a wɔabezi wɔ so ɛne na tawhid no. Ɛsɛ sɛ wonyanya tawhid no a nea aka ne nyinaa wobɛtumi ayɛ dɛ wobɛtumi akyɛ. Ɛno nti wɔnya 13 good years na wɔn mu nyɛ sallah, wɔn mu nyɛ atwewia, na mmom no la ilaha illallah entitim ɛwɔ akoma no. Ɛno nti na nnamire wotumi ho sɛ dodoɔ na first no na wonim sɛ wɔyɛ nipa papa, ɛnso sɛ sei wɔasɛ. Obi biara a wɔbɛsɛ nso no wode di kan hwɛ ne akida wobɛhu sɛ tawhid no sɛ problem nyanya ba tawhid no mu a wobɛkɔ akɔnya no nsanomfoɔ fie, wobɛkɔ akɔnya no baabi a yɛto kyakya, wobɛkɔ akɔnya no baabi a yɛnum wi, wobɛkɔ akɔnya no baabi a yɛbɔ dance, wobɛkɔ akɔnya no baabi a yɛto nnwom, wobɛkɔ akɔnya no baabi a yɛdi asa, wobɛkɔ akɔnya no baabi a yɛbɔ korɔ no adentira tawhid no aporɔ. Tawhid no aporɔ. Ɛno Allahu anhu ɛyɛ Abdullah ibn Mas'ud Nyankopɔn ɛngye no ntom wɔyɛ Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na suafoɔ no mu akukudam. Wɔsi sɛ wopɛ sɛ wosua Quran te sɛ na Nyame asane a ɛne kɔ Abdullah ibn Mas'ud hɔ no. Wɔnyɛ osuani ketewa ɛna wɔsi man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamu. Wɔsi obi biara kutu a yɛ Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne stamp no a ɛkyerɛ sɛ wɔyɛ Kɔmhyɛni no ɛda so. Ne stamp no a ɛkyerɛ sɛ wɔyɛ yakra qawlahu ta'ala ɛne wɔn kɔ kinkan Otumfoɔ Nyankopɔn ne nsɛm kaayɛ yi a yɛkinkan yi kul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaikum ɛkɔpem awie wala wobɛhu nkɔmhyɛ ahyɛnsodeɛ no a Nyame de ma yɛ Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛwɔ aya no mu ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima ɛkɔpem awie aya no ɛna Nyankopɔn si wa anna hadha eti wei a mama ya kinkan akyerɛ mu sɛ ma mo nsom bosom mo mbrɛ mo ho ase ɛmfa ma awofoɔ ma mo nkum nipa ma mo ndi awu ɛne ne ɛkeka ho no ɛwɔ aya no ɛkɔpem awie no Nyankopɔn duru awie no ɛna ɔsi wa anna hadha sirati mustaqima wɔsi santi wei ɛna ɛni no a mepɛ sɛ momfa so ɛno ti no sɛ wonya ɛbrankye pɛ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال نيا حديث افر معاذ بن جبل نيانكوبون وونجي نتم اكاسه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي وسينا مي اوبيانا مني Kɔmhyɛni Muhammad صلى الله عليه وسلم يتي ابواسو yakasa radif obi a wada no wadanfo a wonum eti aboa ba na mini Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yati himarin ɛyɛ afurumuso hwɛ Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kyina bere enso wofuru afurum ahobrase enti fakala Muaz wasi Muaz ye atadari ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah wɔsi wunim Nyankopɔn asɛdeɛ a ɛda ne nkoafoɔ so afɛnso no ɛne nkoa
foɔ nso wɔn so wɔn asɛdeɛ a ɛda Nyankopɔn so wonim ana wonim aka nkyerɛ me fakultu Allahu wa rasuluhu a'lam fakultu Allahu wa rasuluhu a'lam ɛna meka nko a ɛnanim Nyankopɔn wɔne ne kɔmhyɛne nko a ɛnanim wei ɛkyerɛ ahobrɛase a ɛwɔ kɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam na soafoɔ no mu eti no sɛ wɔn nim adeɛ a bi nim woni wakwala mu na hɔnom sɛ obi sɛ no kɔhyɛ a ade no wɔnim kura kwan a wɔbɛfa so aka no egu oni wotumi sɛ obi kura wɔne ne papa bi sɛ na asɛm a sɛnea wɔbɛyi ano no kura no egu oni ɛnso no hwɛ kwan a wɔfa so ɛka nkyerɛ kɔmhyɛne ɛsan sɛ wɔnnim nti ɛno sɛ Allahu wa rasuluhu a'lam Nyankopɔn ne kɔmhyɛne nko ananim qala ɛna kɔmhyɛne kaa sɛ haqqullahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a ɛmira wɔkaa sɛ Allah wa rasuluhu a'lam qala ɛna kɔmhyɛne kaa kyerɛ no sɛ haqqullahi 'ala al-'ibad Nyankopɔn asɛdeɛ a ɛda ne nkoafoɔ so na bɔdeɛ so sɛ wɔn nyɛ ma no an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a ɛne sɛ wɔn som no ma wɔn mfa mataho biara busumsɛm biara ɛmfa mbata wɔn ne Nyankopɔn ntam wa haqqul 'ibadi 'ala Allah afei so no Nyankopɔn ne nkoafoɔ na bɔdeɛ no nyinaa wɔn so wɔn asɛdeɛ a ɛda Nyame so ne sɛ Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a ɛne sɛ Nyankopɔn so no ɛnyɛ adeɛ a wɔbɛtwe obi biara a wanyɛ shirk wanyɛ mataho amfa mbata Nyame biara no Nyame nso na sɛdeɛ ne sɛ ɛnyɛ adeɛ a wɔbɛtwe onuako ɛka sɛ ɛna meka sɛ ya Rasulallah Nyankopɔn somafoɔ ye afala ubashiru nas eti asɛm wɔ a woka nkyerɛ me menkɔ ka nkyerɛ amanfoɔ ɛyɛ anigye asɛm santi menkɔ ka nkyerɛ amanfoɔ sɛ obi biara a wɔpɛ sɛ ma Nyame ntwe n'aso no ɛna wɔnyɛ tawhid wɔnyɛ akida gyidie qala ɛna kɔmhyɛne ka nkyerɛ me sɛ la tubashiruhum fayattakilu ɛnkɔ ka nkyerɛ wɔn no ɛnyɛ saa wɔn de wɔn adwuma nyinaa bɛkɔ akɔtwe hɔnom eti no ɛbasa na adwuma nkan no wɔn nyi wɔn ho nyɛ dɛ ɛnyɛ bi kura na to ho akyɛ atwere time Friday Monday ni Thursday bi so ano ɛbasa na wɔbɛ relax ɛwɔ tawhid no nko so eti wɔn nyɛ to ho akyɛ adwuma ɛno ti na kɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔsi ɛnkɔka nkyerɛ wɔn mu fa yattakilu akhrajahu fi sahihaini wokɔyɛ Buhari ɛne Muslim mu wobɛhu ɛyɛ saa hadith fihi masail santi malam si saa nsɛm wei Qur'an ayɛ wei a yɛakenkan ɛne hadith wei a yɛakenkan wɔse nsɛmpɔ ahodoɔ ɛwɔ mu al-ula ne edikan al-hikmins yanya nyansa ɛnam so a Nyankopɔn bɔɔ motiɛ ne onipa dasani kwan bɛn so Nyame se wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun enti no wɔ sɛ wobɛsom Nyame bɔ onipa sɛ wɔn bɛsom ɛno nti mamfa Nyame som ɛnni agorɔ me nua gyidie ni mamma wiase ɛnnadaw na wodi Nyame som ɛdi ade agorɔ athania nsɛmpo a ɛtɔ so mmienu anna al-ibadata hiya tawhid saa turo nyinaa ɛne na tawhid no li anna al-khusumata fi ɛsɛ akyingye ɛne basabasa asi ɛwɔ nkɔmhyɛfo ɛfiri tawhid ho sɛ yɛnsom Nyame nko ara no ɛno nti no saa yɛkasa Nyame som a ebezi ɛwɔ tawhid ho ɛno nti na wohwɛ malamfoɔ ahlus sunna malamfoɔ wɔn hawo nyinaa wɔn ne amanfoɔ ɛwɔ mu ne nyinaa gyina tawhid so ne nyinaa no gyina tawhid
mikura to meka se munjai tauhid wazinu na mun cire sane yayi sallah eni sane yayi komeka eni sane yayi achuria minia sawuhu wanyina na wunni tauhid ya wallahi wa biragu ma wa komeka wato atumeka se ma komeka 5 times enso ni nyina to nsuo mu esan se woni akida woni tauhid wa komeka alaji enso hawbi ba wuko bo ka fie wo meka no hemfa Thursday ni Monday wutimiye achuria to ho acha achuria enso no wuko achuria no yekwa de bia wo masallachi ni podom nya mefire bia wo hono agise bia wo yare wunni no korejide ba ko pe enfo manyankopon wallahi wa biragu enutina malam wodisa nsampo we sene bia wo sa ti ayat ni ahadith na ase etu wasi yakasa nyame sumo a ni tuturo na tauhid ni tuturo ene tauhid no enuti wo hwe Qur'an aya tem tauhid no na nyankopon wo kan kire tembia wo hwe ba bia nyame akasa wo ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din tauhid no ma sa jidiwe ana sa tauhid athalitha ni atosumi yansa anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillaha kirase obi biara wan fa tauhid an wan sunyame we zero wuni obi a wanye biya difference biara nimusu awre hosan menni entina medi mfantu eba sana be abodete ase ebi ayefo no se wa komeka bet obi nsun ko meka be we mushirikini to wuni ni difference biya ennim ntem wa ya salla wa ya churia ensunu wunni tauhid wo bansiri biya ehyew botom wunim se musuo bi ba sa bansiri no ene betwetwaaju ana sala ya no eni na betwetwaaju to salla no wuni obi a wanya salla bia muni ni nyina mo yepe fa fihi ma na sikirewe edi afi nyankopon ninsam kaye no mu wasi wala antum abiduna ma a'budu afa mu munya binum a musum nyamimi so esa wo hwe kafirfo binum sum nantwie binum sum ja binum sum Jesus binum sum mframa binum sum obi awade a wo so na mmom no wo beso enya nyankopon owo ade afo no to wo ni obi a wo ansum bia munyepe eno to wo hwe wonu ana wo musum no wo nyamesum wo a wo musum zero esan se tauhid enya de enni nyamesum mu bugore suratul kafirun miyasa arabi'a niyatosunai alhikmatu fi irsalir rusul chireye nyansa enam suma nyankopon wo suma nkunshafo etima hwen se ekwa se nyankopon wo besuma nkunshafo na wonom aba asase so na binum na yakum wonom sana nyamika se farikan taqtuluna wa ta'siruna farika nkomshafo binum wana makum womo binum wonso na mo apam womo matwom asuo binum wonso na mo abo wonom asendia yakopon se adentina nyansa wo efse yakopon se wala kadiba athna fi kulli ummatin rasula ani ibudullaha wajtanibu tagut wena nyansa ewom nyame suma asomafo edima domkuo bia se won sum nyame ba kopɛ no montwi won ho firi sunsum kwanso bia al-khamisa insampo etosu enum anna risalata ammat kullu umma kirese nyankopon eye ni message na wodima anya won mu de domkuo bia nyame amon mu de enentino nyame di kai sana kinkan no wala kadiba athna fi kulli ummatin rasula nyame sumafo edima domkuo bia enti se domkuo we ye na yetwa sallallahu alaihi wasallam enti sa wanjina ndi na wansuya na namo a to wallahi wa boka nyamfa so bia amfa mmo efse yewo obi ohonum a woka domkuo no mu wo ye salla wo ye atwire wo ware wo ye bibia na mmom wo nyan komhyani no kwanso
sawiya sana wallahi wa birawu as-sadisa ni anbiya'i wahidun esan kyerɛ yɛn sɛ saa nkɔmhyɛfoɔ no nyinaa wɔ musom baako pɛ eti obi a wɔnnim ɛna wɔyɛ mpaipaeɛ mu wɔsi kɔmhyɛni wei na mepɛ no wei deɛ mempɛ no wonnim nea wɔyɛ nkɔmhyɛfoɔ no nyinaa wɔnufarriku baina ahadin min rusuli yɛn kramofoɔ deɛ nyɛ ade a yɛ paipae obia ɛwɔ kɔmhyɛni no ɛno to ho sɛ kramoni bi bɛka sɛ obi akɔdidi kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam atam ɛno to ɔno nso wɔba bɛdidi Jesus atam anaa Moses atam ɛsɛ yɛnim nea yɛyɛ wɔn nyinaa ɛsom baako na wɔde baeɛ nyame nso na asoma wɔn na mmom obi a wonnim nea woyɛ na wobɛtumi abie wɔn na wɔadidi nyame kɔmhyɛni a nyame asoma no wobie wɔn na wɔadidi n'atam Nyankopɔn wɔn nsa kyerɛ wɔn saa nti no ɛwɔ hɔnom asabi a nea ɛtɔ so 7 almas'alatul kabira أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ما لسي أي كبيرة أي إنسان بيا السنس أن عبادة الله نعمسون أوي لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت إن ياديا إديه إن ياديا ونسبة كما نعمي أجاتو مامو أجي سويدا وبو أي برونسا bia ena friend atagut burun samsung bia e wasa wohwe hu ho ena osi fa fihi mana qawlihi ta'ala santi ya be Nyankopɔn ne nsɛm kae mu sɛ faman yakfuru bit-tagut wa yu'minu billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam fisama laha wallahu as-sami'ul alim otumfo Nyankopɔn wɔsi faman yakfuru bit-tagut obi biara wɔbɛpo atagut ɛni na burunsam kwan biara a yɛfa so ɛsom nyame no wapo no wɔyu uminu billah na wanya gyidie ɛde ama nyame Nyankopɔn sɛ wɔtelu ka nɔkorɛ wakita ɛyɛ ahoma ɛyɛ nkwankyɛ ahoma a ɛden lamfi so amalaha entiminti na nkokora no wakɔtɔ musuo mu ɛsɛ ɛnɔkorɛ ahoma ɛna waso na mmom sɛ wogyae saa gyidie na ɛwɔ sɛ wode ma nyame na wokɔfa kwan fundi obiara bɛti ne bibi ɛwɔ kwankyɛn te sɛ awerɛhosɛm wonni da so na akida bibia na wakɔto so yɛwɔ saa nkurɔfoɔ no wɔ hɔ no eti wayɛ hyia ni da na wagyae Tijaniya waye bida na wajai Kadiriya waye bida na wajai Ibadiya na wasako yebi ewo ma na wajai wala wo hawo ho kwantini ni no ewo ho no na wuninam nkyɛ to ebasa na wala wo hawo ho obi wo ho so ekremoni wo mu a osi no Islam so no mi wura mu sa still mi hu ma bra bo ni na wasaja Islam so mi hu sɛ mi hu obi kra Facebook so wɔsi wɔn sum biara a ɛwɔ wiase no wɔn wayɛ bi da sɛ wɔn afɛn so still wɔsan gyina so sɛ wɔn sum no nyinaa wɔn nyɛ gyidie ma ne nyinaa 100% saa nti wɔn kristoni kakra bi wɔyɛ gyidini kakra bi wɔyɛ busumsumni kakra bi kyerɛ sɛ sum biara a wɔnim ɛwɔ wiase biara no ne hunam kakra wɔn ɛna bisa ne sɛ adan wɔsi sɛ yɛkɔduru nyame anim a sɛ nkremofoɔ deɛ ne na nɔkora a dadampo ne hunam kakra yɛ dɛ ɛwom na wɔsi wɔabɔ da wona wɔbɛkyerɛ Nyankopɔn nyansa ɛsɛ nyame aka no Qur'an sɛ wɔsi ya ayyuhal ladhina amanu dukhulu fi silmi kafa ɛna wɔsi wala tattabi'u khutuwati shaytan nyame sɛ agyidefoɔ momfa mo ho nyinaa mo nipadua nyinaa ɛwura Islam sum no mu momfa mo afɔre ɛmfa ma Nyankopɔn na mo ma mo ndi burunsam som akyi ɛyɛ kwanakwana wowɔ hɔ afiri sɛ yɛ wo wanti sum bi din da wowɔ hɔ adakoro na abɛtɔm kurom sɛ pakya na wosi wo kɔdi akyerɛ saa fiiwe ɛno nti no wallahi moma yɛn bɛn nɔkorɛ no na yɛhu nɔkorɛ no na yɛnsom na mmom no mmerɛ no ɛnne hɔ no mo yɛde yɛkarato no ɛbɛgyina nsɛmpo a ɛtɔ so ɛyɛ 7
nyame boa yɛ tinkwam a na yɛasan awura mu wei deɛ afei na yɛprɛprɛ kwan so afei ɛna yɛprɛprɛ kwan so wei nso na yɛda ɛdi kan a yɛkenkan kitabu Jami'ul Mutun fi Tawhid wal Aqida ɛno nti no wei na yɛkarato a ɛdi kan Nyankopɔn wɔnhyira so ɛmfa Nyankopɔn wɔmma yɛhu mmerɛ pa a yɛde bɛkɔ akɔwie awieɛ nyame nso ma yɛyɛ no ikhlas kwan so gyidie kwan so ɛna yɛyɛ no afei nso no baabi a yɛbɛfom Nyankopɔn wɔfɔ mfomsoɔ no nkyɛn na yɛbɛka ne yie no yɛsrɛ Otumfoɔ Nyankopɔn sɛ nhyira ɛwom nyame wɔmfa nkyekyɛ ma yɛn nyinaa na yɛmfa nhyia ɛwɔ aljanna fie ɛno nti no ɛme sɛ salatam no aso ɛno nti yɛde yɛkarato mu ɛbɛgyina ha no mu na next week na yɛatoa so afei nso no yɛwɔ mpaebɔ bi a yɛpɛ sɛ yɛmmɔ ɛme sɛ last week na yɛbɔ mpaeɛ ɛyɛ yɛ papa baako ɛme sɛ ne ba baako a wanya asɛm kakra ɛwɔ amanɔne na mmom no ɔkyena 12 December yi ɛna wɔde bɛtwa asɛm no mu na wanya ne ti adidim yɛsrɛ Otumfoɔ Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn wɔnyɛ ne saa ɛmfama yɛ Nyankopɔn wɔma yɛnti saa asɛmpa wei nyame bɔ na ɛduru ɔkyena a yɛnti sɛ yɛnea yi wanya ne ti adidi mu afi saa asɛm no mu ma yɛmpagye asɛmbɔne biara afei nso no sɛ wɔnya firi saa asɛm no mu a yɛsrɛ Otumfoɔ Nyankopɔn sɛ nyame bɔ no ho ban ma yɛ ɛne yɛnnuanom nka yɛ nyinaa a wɔmmɔ amanɔne nyame bɔ ɔmo nyinaa ho ban ɛmfa ma yɛ na nea ɔmo kɔ akɔhwehwɛ ɛde aba fie no nyame mfa ma ɔmo na wɔnhyira so ɛmfa ma ɔmo no yɛn a yɛsrɛ Otumfoɔ Nyankopɔn sɛ nyame ma ɛnyɛ asomdwie ɛmfa ma yɛn nyinaa na yɛade nkunim yɛbɔ mpae sɛ nyame ma asomdwie no ɛntintim ɛmfa ma yɛn nyinaa ma yɛnte basabasa biara ɛwɔ baabiara ɛno nti no yɛsrɛ Otumfoɔ Nyankopɔn sɛ nyame wɔyɛ ma yɛ daa Nyankopɔn wɔnyɛ ma yɛ biom afei nso no ɛme sɛ akɔnte yɛmfa sɛ ha yia subhanaka Allahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته